nipa ho moja enye nipa ho pass na emom eyusi aboa moja no so akoya different so bi akoko a confirm ana se ebi adwan ana nantwie ana akwanchi oba na de wo kra na ba pa akosiso no enu hu kwan ana ye ba fa so ekum sa aboa na ye ne amawo ehia akwanchi wo ye ba koso ehia akonfirm a ye ba koso akoko ye ba koso nantwie ye ba koso odwan wo ye ba koso enti no wo ba a e be hwe wo hwebre ehu se wi no ka wo ba be pe no ne di ye no kire se e be kom aboa wi ansa na watma di me wonom no me charge obi na emom charge a me charge o ne kire se wo nyama a wo be boa wo ho aba na ma di ya di ama wa wo kono aseda die aye wa wo dia enso so no ho to wa na wo tumi ba be de aba be damas o hu kire wa wo tumi be damas nti so wo hu sa aka wa wi a empaba wo to market na ba se wi ne gina store no ma wo na e de customer isiba ana ya ma wo sika sam gina yi a tumi kabra na memwa sa aka wa wi na wontumi ndi na wo sa hia sika wo ma samra esan so sika ye ana yesu market ye ana yesu ahon bible samra na me san di ma amawo san komati sika na wo ho ato se eye Ghana sika ana foreign sika na wo pa ye baye na ye di afra ade ama wo ye bedu ho dwuma mo ehia moja aboa moje si ana ma kiro esinse 1 year bia eduru ho a na watwa abuso na tima ba yo sa enu ewu asamie de ho yare bia asamie de ho efi bia asamie de ho enu anse yesiesie o de yesiesie obia 5 years na oba use na o ni problem 10 years wo ni problem enti tumirika na bra na yem wo sa aka wo wi na ekutame adwuma ye ba ba jinni umu se box simeni na box na me mfa nya adwuma ede na tirete me mfa nya adwuma me mpese obi beka se bia ya fai wa ha ana yesi ya na se na yakoba se ya enti no ye bayi sa adaka no e dia atinchen kura se de be ya obi an ka se ya yusi adaka na ede yesika nti enu no de ede tinche na ya yusi silver ye de noa aduane a ye didi eni silver na me de kuta ade no eni bibie ni o hwe echi no kura o tumi se ato na esie no wa yesu nti kawane ni a ye betum no nti se unima afena e baba ye hu amamo hu se yes esi na wom bibi su de bibi echi edwuma etimidi ana etimidi ye nti no medi we no gusu na ma bompa kakra gusu na ma hu se nkire no se de esan asokọ nti wo hu a kwantam rantam obi a okoba obi a wonante soro mforma ya poloki ya asia so hu sa de we na enye obi na eba ka kira o se ede na wo se ye de ye nim de ewu nti wo hwe sa aska we no a ede na kire se wo ba me hono na mentimi nya bibia mo ke eni enti nya ade se ade a wo bekọ na ya yi se bia esisi dabi ye de ye ade a ye betimi aboa ana ye na nye de entimi mwa ana ye diso nti wo hwe sa aska we na enye obi na eba ka kira nti mpese wo hu se yes omo a wonante wo so na enko yiye no enye hanom no enye bi ne ha a wo ba nante so a emwa eba boa wo kwan biara so ana wo ba na edi ye bibia wie ma wa ye ni problem wo so a wo ni problem we aya abocheska nti sawuti saade we no ho a na wa hu se abocheska nti na ye ka kira wo se so wo abochire na so wo pa abocheska ye de fra enye se ye de fra no wa hu Ghana no wa hu ayi na o pe ga ayi nkwan so abocheska nkwan so a enu ne se problem bi eni ho ye be ya boa ye be ye obi bia asundue mu ye be hira so ye ba ene na mo ba kasa obenya de ewo bia hwewe no mo na e ba Ghana so no nti na ye kasa se e ba fra no hwewe no mo a enye obi na e ka kira o se that time na ye ba e ba Ghana NCD nti wo hwe sa de we no mo a enye obi na e ba ka kira o se bibi hawa na se bibi di bibi echi oba obi bia ba ye jenu ama eno na da so wo no etimi nkasa bia ye sevu amana ya ye kasa ye yi a adebechi na ye da so ha ene na wo no enti bi susu ni nti wo hwe we no mo no ade we no mo na enye obi na e ba ka kira o se bibi di bibi echi
Eni oba abotire hunum na eni nya ade a edi di agro over saa pepe na membe di huduma ede edi ama a problem bi a nye de emba enunti na ma me mamu hu se eduma se na me ya tino se wonima oba saa pepe entu wo hwe saa month no edie no esu month die no ana esu 1 week so die no entu wo hwe saa month die na esu nchen 1 week die no nti se wo balance de wo pe no na ya ama e cheke no hu duduro no na de ai na de di adwuma no ho ama enti we na wo hu ye no me twa abo no moja edi ma kawa no nti me twa ni ma kawa no before answer na me nim se me ba be program no so me twa busu na me mfanto after 1 month time na me dia aba be show a kire ne pa no wa hu say yes e say na me nam so a me di ma adwuma nti na wo twa se nne no e ba ma hu say yes bibi di bibi echi enti no